Mao ni primerong birthday na ko. Malipayon kay ko. Gusto niyo ng another surprise, ma'am? Kung Sure kayo, ma'am? Ha? Meron po kaming another surprise po para kay Ma'am Pasita. Hindi lang isa, ma'am. Hindi lang isa, ma'am. Another one. Happy mama. Nangilak ko. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Mayroon na naman tayong car trunk. Mula dito sa Hulay-Talite, patungo tayo sa Ormoc City upang sunduin si Sir galing Bahrain. At pagkasundo natin kay Sir, papunta naman tayo sa kanilang lugar, which is sa Villa Balete. Medyo mahaba-haba ang ating biyahe, kaya ano pang hinahintay natin? Let's go! Ayan na si Sir, galing Bahrain. Pagdating sa Manila, nag-travel papuntang Cebu. From Cebu to Ormoc, pipikapin namin siya kasama sa aming car trunk surprise. Ayun sila, ayun sila. Pikapin namin sila, Sir. Ay, Sir. Sakay muna. Sakay muna, Sir. Okay. Sakay, sige ma'am. Kung kakasya. Okay na to, boss. Okay na. Ayan sila, Sir, dumating na. Pinick up namin sa pier. Galing sila ng Cebu. Mainit-init pa, galing ba rin? Papunta naman kami ngayon sa kanilang hometown. Papunta kami sa kanila para i-surprise ang kanyang ina. Ayo! Ayo! Ayo, ma'am. Ma'am Pasita L. Omega. Na kay ID, ma'am, please. Kay na delivery. For assurance lang, ma'am. Basing na kay delivery, ma'am. Daghan na lang kag imo ID, ma'am. Isa National ID man na sa senior citizen. isa ra ako gipangayo. Gana ra. Napaka isa ka ID, ma'am. Murag lahi na imong pangalan, ma'am. Pasit. Okay, ma'am. Na delivery, ma'am. Pa-receive ko, ma'am. Kabalo ba ka, ma'am, kung unsay na adire? Na kay idea? Na kay pambayad? Samantawal, ma'am. Balik mi, ma'am. Mumuli mi, ma'am. Pero pag layo adire, ma'am. Payongi si ma'am. Kaya ako ni pabayron karon. Makoy bayad. Oh, unsa ba? Cash on delivery man ni ma'am. Ay, nangayo yung pasensya si ma'am. Pero sige, ako na ipakita nimo, ma'am. Ikay abli, ma'am. Gabri, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. So, ma'am, good morning. We are Flowers and Bubbles. So, we are here, ma'am, to send you this surprise birthday gift from your son and daughter from Bahrain and UK. So, we have here, ma'am, this one, a box of mixed fresh flower bouquet. And then you have also customized money cake, ma'am. And then you have this one, customized birthday balloon. Di, ma'am. Ito pong box ng bouquet, medyo mabigat po kasi siya, kaya hindi po namin mabigay kay ma'am. Siyempre, meron po kayong happy birthday sash. Ito, ma'am, happy birthday! Thank you. Then, hindi po makakukumpleto ito rin, ma'am, pag hindi natin basahin ang message sa iyo, ma'am. Son at daughter niyo po. Kunin natin. Okay, basahin ko na, ma'am, ha? Okay. Mama, a simple mother who's always there for us.
You know how much we love you. I wish you have a lifetime of smile and happiness. I pray to God to grant you a long life, a good health, and more birthdays to come. Again, happy birthday po Mama Pasita. I love you so much. From your son and your daughter, Mom. Happy birthday, Mom! Birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Ma'am Pasita, blow your candle. Yay! Hindi pa yan matatapos, Ma'am. Bunutin niyo po ito, Ma'am, at meron po tayong sorpresa po para sa inyo po. Lagay natin Wow! dito. Wow! Sige po, Ma'am. Bunutin niyo lang po. Hawakan mo, Ma'am. Bunutin mo lahat. Sige, Ma'am. Yan. Wow, ang dami! Sige, Ma'am. Happy birthday! Ayan. Ayan na. Okay, Ma'am. Ayan, Ma'am. Another gift po sa inyo, Ma'am, nito. Yung Prank lang cash yan, Ma'am. po. Dadalhin namin yan. Joke lang po yun, dadali namin. Sabi niyo po sa anak niyo po na nagpadala nito para isurpresa po kayo ngayon sa birthday niyo po. Sabi niya po, mahal na mahal daw po kayo nila. Maraming salamat, Bot. Hindi bilin, salamat. Mao ni primerong birthday na ko nga. Malipayon kay ko. Una-una nagkaulit sa tanan. Kami man nagjingay ni mo, wala maayo kami. Salamat. So, papakita ko lang sa inyo din, Ma'am, ha? Yung inyong bouquet flowers, Ma'am. Yan po. Happy birthday, Ma'am. Nice bouquet. Yes po. Thank you, Ma'am. So, super happy po kayo, Ma'am, ngayon. So, gusto niyo pa po ba ng another surprise? Kung mayroon. Meron? Kasi may bayad yun eh. Pag mayroon eh. Utang muna, sige. Utang lang muna. Pwede naman Gcash. Oy, Gcash lang niya, sige. Sige po. Bigay ko number ko mamaya. Gcash nyo na lang. So, Ma'am, gusto niyo ng another surprise, Ma'am? Sure kayo, Ma'am? Ha? Okay, Ma'am. Sige. Dahil gusto ni Ma'am ng another surprise, ibibigay natin yan para kay Ma'am Pasita para sa kanyang 84th birthday. Meron po kaming another surprise po para kay Ma'am Pasita. Wait lang, Ma'am, ha? Pikit ka muna, Ma'am. Bibikit ka? Joke lang. Huwag ka na pumikit, Ma'am. Okay lang yun. Okay, Ma'am. Wait lang po, Ma'am. Kukunin ko lang po, Ma'am, ha? Hindi lang isa, Ma'am. Hindi lang isa, Ma'am. Another one. Birthday, Mama. Nangila ko na. Ayan. Ayan. Kay Bama. Kay Bama. Kay Bama. Teka lang, picture mo na. Saglit lang. Okay, Ma'am Pasita. Masaya po ba kayo sa surprise? Super happy po kayo. Ayan po si Ma'am at saka si Sir. Nandito na po ngayon. So, Sir, ano po yung masasabi nyo kay Ma'am? Sir, dito Sir. Ma, thank you very much. No, nandito na imong pangarapangan magtigom kita tanang apat. Kulang na tang usas, Papa. Pero okay lang, at least enjoy. Kuha naman to bintos ko, ni pahuway naman. At least, dugay ko na rin yung plano ma. Last year pa niya, ako giningi-organize sa Mayo. So, manabilin ako yung gustong pauriyon. Thank you sa yung effort na po. Wish ko kang mama, good health lang always nga naalang sa amo permi. Love you, mama. Oh.
imong mga apo nga duha dito sa sa UK. Ma'am ha? O sige ma, love you ma. Ma'am, ano po ulit ang masasabi nyo? Kasi nandito po yung dalawa nyo pong anak. Lumipad pa po, papunta dito sa Pilipinas para mag-attend po sa birthday nyo po. Buot, bilin salamat yun. Doon yun ko magdawang mga mainon. Oh, sige po, muli po. Ako lang, Oh, ang iya lang kuan nga, maniod tumi, uban niliw, maura. Salamat siya. Surprise kay ni Dong.